Sehr schön. Waar is de koningin? Sie fragt, waar die koningin ist. Ja, die ist normal da drin, aber ich kenne auch Nicht achter ne? Ja, Weil mit Corona haben wir eine die gemacht. das ist gut. Kent wel kijken op de foto, op ze hier van je kent. Die is erop. Ist sie da? Nee. Nein? In het midden ongeveer, moet je eens kijken. Ongeveer in het midden van het beeld. Waar ist die Koningin? Nou, Dit hier, die is het. Ja? Misschien groter. Ah, ne zie je het, ja. Ja? Chic. En doet Sehr, het sehr schön. Ja, hier zit ze voor je. Die Koningin. ik zie geen zo in.